Herald TV News Bulletin with me, Shalene. A person was killed and 2 others were severely injured after a slab collapsed in the Naval Aircraft Yard at Vasco. The incident occurred on Thursday afternoon. The deceased has been identified as Khemkant Naik. The other two, Sai Mahale and Babasaheb Ajaynath Sangle, sustained grievous injuries and have been shifted to Goa Medical College and Hospital. Story by Kiran Borkar for Herald TV. Perne locals protested in front of the sub-district magistrate's office on Thursday, demanding that interstate buses between Maharashtra and Goa, including MSRTC and Kadamba, take a stop at the Perne bus stand. The protesters, after Deputy Collector's assurance to look into the matter and resolve the issue as soon as possible, have withdrawn the protest. The Penne residents, especially the senior citizens, had submitted a memorandum regarding the same to the sub-district magistrate's office a few days ago and warned of the protest if the authorities failed to take necessary action. उद्देश एवढाच होता, ज्यावेळेला आम्ही सरकारी सेवेत होतो त्यावेळेला काही गोष्टी करता आल्या नाहीत. त्यामुळे आता सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर लोकांच्या कल्याणासाठी काहीतरी करावं की जेणेकरून सर्व जनतेला त्याचा फायदा व्हावा. वास्तविक यापूर्वी खूप वेळेला मी वर्तमानपत्रातूनही या संदर्भात आवाज उठवला होता की पेडण्यातून एकही 8-10ची जर गाडी सोडली तर पेडण्यातून जाणाऱ्या पणजीला वगैरे जाणाऱ्या गाड्या नाहीत. एस टी येतात त्या डायरेक्ट हायवेतनं जातात. निदान त्या तरी याव्यात पेडण्यातनं की जेणेकरून पेडणेकरांना किंवा विद्यार्थ्यांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा असं वाटलं होतं. आणि हा 2020 सालाचा हा लढा जो आहे तो अजूनही आम्ही चालू ठेवलेला आहे. याचं कारण असं आहे की काही वेळापुरत्यात ह्या गाड्या पेडण्यातून येतात आणि वेळ निघून गेला की नंतर त्या डायरेक्ट हायवेतनं जातात. माझी विनंती आहे, डेप्युटी कलेक्टरना विनंती आहे किंवा पोलीस डिपार्टमेंटला विनंती आहे की त्यांनी जर हायवेवर काही पेट्रोलिंग जर करून त्या गाड्या अडवल्या आणि त्यांचा जर रूट जर चेक केला तर खूपशा गोष्टी मिटण्यासारख्या आहेत असं मला वाटतं. शिवाय कदंबा स्टँड आहे तिथं प्रत्येक गाडीने आपली एंट्री दिली पाहिजे, तरच हा तिढा जो आहे तो सुटू शकेल असं माझं प्रांजळ मत आहे. त्यामुळे यावर काहीतरी ठोस उपाय करून या पूर्ववत गाड्या सर्व पेडण्याच्या स्टँडवरनं जाव्यात अशी माझी सरकारला विनंती आहे. परत निवेदनं द्यायची असतात का आम्ही? आता या गोष्टी जर समजा लोकांच्या सोयीसाठी जर ही ट्रॅफिक आहे, तासवर आहे, तर याची जबाबदारी कोणाची? ही संबंधित जी डिपार्टमेंट आहे. तुम्ही असतात ना हायवेला, तुम्ही हायवेला उभे असतात, तुम्ही हायवेला उभे असताना जर त्या गाड्या तशाच जर जात असेल तर त्याच्यासाठी कोणी करायचं? बरं, ज्या एस टी स्टँडवाल्यांचा एस टीवाल्यांचा जर समजा काही प्रॉब्लेम असेल तुम्ही संबंधित डिपार्टमेंटला कळवा ना. तुमच्या स्वतःच्या डिपार्टमेंटला कळवा. ते डिपार्टमेंट गोव्यातलं संबंधित डिपार्टमेंट आहे ना, आर टी ओ असेल, ट्रान्सपोर्ट असेल, आणखी काय हे त्यांना कळवतील ना ते. मग असं तुम्ही न करता असताना उगाच आपल्या बशीत बंद करून टाकायच्या, आतमध्ये यायचंच नाही, हे काही बरोबर नाही. त्यामुळे आमची एक रिक्वेस्ट आहे, आम्हाला जे आता आश्वासन दिलं खरं म्हणजे आम्ही काल दरपासून एक वाट बघत होतो की आम्हाला पेडण्याचे डेप्युटी कलेक्टर हे आम्हाला एखादा लेटर देतील की बाबा तुम्ही उपोषणला बसू नये. आम्ही त्याच्यासाठी गाड्या येण्यासाठी सर्व जे काही प्रयत्न आहेत, जे काही पत्रव्यवहार आहे तो आम्ही केलेला आहे. परंतु काल संध्याकाळपर्यंत आम्हाला कुठल्याही तऱ्हेचं, उलट आम्ही परवाच्या दिवशीसुद्धा एक पत्र देऊन कलेक्टरांना कळवलेलं होतं की आम्ही परवा उपोषणला बसणार आहोत म्हणून. परंतु त्याची तशा तऱ्हेची आता ते स्वतः येतं येऊन त्यांच्याने आश्वासन दिलं. या आश्वासनाच्यामुळे आम्ही आजच्या दिनी थांबत आहोत. परंतु यानंतर जर अशाच पद्धतीचं जर होत असेल तर पुन्हा एकदा सर्व आमच्या बांधवांना, पेडण्यातल्या नागरिकांना आम्ही असं पुन्हा जर समजा आमच्यावरती पाळली तर अशीच तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा, तुम्ही आमच्यावरती विश्वास दाखवा. Maqbool Malgimani for Herald TV. In a significant development in the Banasari accident case, Goa Police has initiated inquiry against Mardol Police Inspector Mohan Gowde. Goa Police have begun this inquiry in order to ascertain
facts and circumstances for not making Advocate Amit Palekar and Ganesh Lamani as co-accused in view of court's order, while granting bail to Advocate Palekar. Bengaluru Goa interstate bus toppled at Agasai on Thursday morning. More than 10 passengers got injured and were immediately shifted to Goa Medical College and Hospital, Bambalim. Passengers have claimed that the driver may have dozed off, resulting to the accident. Story by Sagun Gaude for Herald TV. The state is witnessing an unforeseen rise in crimes such as molestations, and unfortunately, cops themselves, who are responsible for the prevention and detection of crimes and the maintenance of public order, have been caught committing such offences. Team Herald spoke to various members of society to know their opinion on whether the Goa police establishment and the government of Goa could have been much stricter against the cops who have been booked for serious crimes like stalking and harbouring accused persons. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. सगळ्यांत पयलीं आतां जे क्रायम वाडलेले आसा, आतां जो होम मिनिस्टर कोण मेळ्ळ्या तेच्याच कारकिर्दीन जास्त वाडलेले आसा. आमी पुलीस भरती करता आसतना जेन्ना जॉयन जाता आसतना आमी पळयल्या. आतां तेजेर उलोवंक गेल्यार आयज पुलीस डिपार्टमेंटाचे नवे पुलीस घेतलेले आसा. ते कशे घेतल्यात आनी ऑन वॉट बेसीस घेतलेले आहा, कोणाच्या पावरान घेतल्या आनी कशें कितें घेतल्यात हे गोंयचे जनतेक खबर आसा. पूण पुलीस जेन्ना डिपार्टमेंटान जेन्ना कोण घेतात तेजी एलिजिबिलिटी पळोवपाक जाय, तेजे सगळें पळोवपाक जाय. पूण आतां कितें जालां, पुलिसांची आमचे घेतलेले भाव जे आसा न्हू तेंची कांय चूक ना. पूण तेंच्यांनी जे वयले हितूनसून जे कितें दिवन येयलेले आसा, ते कितें दिवन येयलेले, एग्जाम दिवन येयलेले आसा आनी कितें दिवन येयलेले म्हाका खबर ना. ताका लागून ते रिकवर करपाक गोंयचो मुख्यमंत्री जबाबदार आसा हितून. कित्याक लागून सत्यपाल मलिकान जेन्ना कोवीड टायमाचेर जेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री तेजे कडेन गेल्लो, गेल्या उपरांत सत्यपाल मलिकान स्वताहून सांगलेल्या की गोंयचो मुख्यमंत्री आनी तेजी बायल आपणा कडेन पयशे मागता म्हणून. कदाचित हे गोष्टी लागून क्रायम वाडलेले आसा. गोंयचो मुख्यमंत्रीच जर सारको ना तर गोंयान क्रायम वाडचे ना. ताका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक हांव मोदी जी आसा आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा ताका रिक्वेस्ट करता, जो पर्यंत तूं गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक खुर्चेसून सकयल देंवयना, दुसरो जो कोण करिना न्हू ते क्रायम वाडत जावतले. कित्याक लागून ओपनली चालू आसा आनी एक क्रायम वाडत जावतले. करिना न्ही, पुलिसांचे वरसून प्रेशर येता. पुलीस जे आसा न्ही आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जे पुलीस जे काम करता हे प्रेशराचेर काम करता. एक्चुली पुलीस आमचे खरें काम करपाक पळयता. पुलीस भाव आमचे बरे शिकलेले आसात, थोडे जाण बरे ऑफिसर आसात. सगळ्यांक आमी यूज करपूंक शकना, कारण तेंच्यांनी जॉबाक लायता आसतना रीण काडलेलें आसा आनी रीण काडून ते खंय तरी पयशे XYZ म्हणांक कोणाक तरी पयशे दिल्लेले आसा. ते पयशे रिकवर करूं नाका. बाबडे खंयसून हाडटले. तेरुसा एक पुलिसान सुसायड केली, कलांगूट सुसायड केली आनी खंय सुसायड केली. कोण सुसायड करता, जॉब लायता आसतना पयशे घेतात अशें म्हणून आमी आयकून येता. तेंच्या गव्हर्मेंटान एका मनशान सांगलेलें, जर गव्हर्मेंटाक कामाक लायता आसतना पयशे जर घेता
आनी ते पयशे रिकवर जावपा नाका ते खंयसून हाडटले 9-10 लाख रुपया म्हयन्याक इंट्रस्ट कितलो जालो ताका लागून क्रायम वाडटाय. आमी अख्ख्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जे आयज जे कोण चलयता तेजे कडेन मागता हेतून तुमी पर्सनल घेवं नाका. आमी उलयतात म्हणून तुमी राग धरूं नाका. जो पर्यंत तुमी भुरग्यांक आमकां शिकयतात, भुरगे आमच्या कॉलेजीन शिकता, आवय बापूय शिकयतात तांकां, ल्हानाचे व्हडले करतात, ल्हानाचे व्हडले करून जर जॉबाक जर तुमी 50 लाख 60 लाख 1 कोटी मागूं लागले तर घरदारां विकपाची आमी आनी हांकां जॉबाक हांकां आमी आमदार निवडून दिल्लेले मनशांक आमी पयशे दिवपाचे आनी जॉबाक लागून घेवपाचें कारण कितें? कारण कितें हें आमकां स्पश्टीकरण आमच्या गोंयच्या सरकारान दिवपाक जाय. म्हणून हे क्रायम वाडटा. कित्याक आवय बापायचे शिकयल्या उपरांत आवय बापायक पयशे दिवं नाका ते रीण करता घर विकून तांकां जॉबाक दिवपाचें. ताका लागून हे सरकार आयज चलयता न्हू तेंच्यांनी हे ताबडतोब राजिनामो दिवपाचो तुमचे कडेन जमाना. आयज लोकांक क्रायम वाडलेले आसा. क्रायम हेच गोश्टीक लागून वाडले. भायले लोकांक आयज हांगा आयज पळयता आमी भायल्या लोकांक हे जॉब हांगा मेळटा, भायल्या लोकांक हांगा गव्हर्मेंटाची सुविधा सगळ्यो मेळटा, पूण आमचे गोंयचे वंचीत जाल्लेले आसा. हेका लागून क्रायम वाडलेले आसा. अशें एक म्हण आसा की कुंपणान शेत जें आसा खालें म्हळ्यार जेका आमी राखपाक दवरता तोच शेत खाता. मातसो ही म्हण जी आसा ही गोंयाक सारकी लागू जाता. कित्याक काय म्हणल्यार आमी गोंया हे दिसा अशी केसीस मुखार येयल्या की आमी म्हणटा पोलीस जे खंय तरी रक्षण करपी आसता, खंय तरी प्रोटेक्शन दिवपाचे मनीस आसता, ते खंय तरी क्रिमिनल्स जे आसा हांकां खंय तरी पाठीराखी ठरता, तांकां खंय तरी सपोर्ट करता. क्रिमिनल्स जे आसा तांकां इन्स्टिगेट करता की तुमी आनीकय क्रिमिनल एक्टिविटी जी आसा हे करा म्हणून. अशात की ह्या दिसांक कितल्यो केसी भायर सरल्या जांकां पोलीस जे आसा हेंचेर सद्या संशय असो निर्माण जाता की हे खंय तरी लोकांक प्रोटेक्ट करपाक आसा काय खंय तरी आपल्या इलिगल एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो प्रमोट करपाक आसा काय म्हणून. ह्या दिसा सुद्दां सावड्डी जे आतां ह्या दिसान ड्रग्साचें एक मॅटर जालां. ते ड्रग्साच्या मॅटरात जो ड्रग्स धरपी कोणा धरला तेणें डायरेक्ट पोलीस हितून इनवॉल्व आसूं सांगलां, पोलिसांक थोडे हात आसा म्हणून सांगलां. ते म्हाका दिसता खंय तरी सीएमान खंय तरी जागी जावपाची गरज आसा. तूं खंय तरी होम मिनिस्टर आसा, तुजे अंडर हे सगळे जे डिपार्टमेंट जे आसा तुजे अंडर येता. खंय तरी सीएम जो आसा हो स्ट्रिक्ट जावपाची गरज आसा. ह्या पयलीं पर्रीकर जो आसतालो तेन्ना आमी पळयताले की असली एक्टिविटीज भरपूर कमी जाताल्यो. पूण आज अशें आसा की कोणाक सीएमाचो भंय उरोना, कोणा कायदो जो आसा न्यायाचो भंय उरोना. पुलीस जे आसा खुद पुलीस जे आसा इलिगल एक्टिविटीज करता, इलिगल एक्टिविटीज प्रमोट करता. क्रिमिनल्स जे आसा हांकां ते सपोर्ट करता, तांकां मुखार धुकलयता की तूं बाबा तुमी आनी क्रिमिनल एक्टिविटीज करा म्हणून. म्हाका दिसता सीएमान हितून खंय तरी जागी जावन हें सगळें जें गोंयांत चल्लां, जें क्रायम वाडल्या, ड्रग्स आनी मर्डर आनी हें सगळें जें वाडलां आनी हितून खंय तरी पुलीस जे आसा हे खंय तरी तितून सपोर्ट करता, हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनी अशी जे पुलीस जे कोणी करता हांकां डायरेक्ट टर्मिनेट करपाक जाय कामांतल्यान. तांचे जॉब जो आसा हितूंच्यान टर्मिनेट करपाक. जो पर्यंत अशें कितें जायना, जो पर्यंत स्ट्रिक्ट एक्शन जायना तो पर्यंत हांगसर कोणाक पडोन वचपाना. आनी आमगे गोंय जें आमी ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जें म्हणटा हें गोंय खंय तरी काबार जातलें. म्हाका दिसता आमगे गोंयांक ट्युरिस्ट जर ना जाल्यार हें गोंय चलपाक शकना. सीएमान खंय तरी हेजो विचार करचो अशें हांव विनंती करता सीएमाक आनी आशा करता की सीएम हितून खंय तरी लक्ष घालतलो म्हणून. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. The Disability Rights Association of Goa has demanded a detailed inquiry into the recently organized Purple Fest spending. According to the details, the government has spent ₹7 crore to organize this fest. But sadly, not a single participant was given a participation certificate and no NGO has been given an account of what these 7 crores have been spent on. Hence, DRAG has demanded a detailed expenditure report on the Purple Fest from the government. Inquiry to be conducted by a committee on the spendings of these buildings. On what is the government spending an average of 40 lakhs per building when there is nothing significant in the buildings. 21 buildings do not have even a single accessible toilet. These buildings do not have accessible car parking. If there is no accessible toilet, there is no accessible car parking. How can you say that these buildings are accessible for persons with disabilities? So we want a committee to be set up. Also, persons with disabilities should be involved in these committees so that we can see for ourselves what work the government has done, on what the money has been spent. Also, in January this year,
the government organized a Purple Fest for persons with disability on an all India basis with much funfair. It was a grand event, it was a grand success, and the minister said about 7 crores has been spent on the event, and now they are planning to have an international Purple Fest. But even after 8 months of the festival being organized, there is no account has been given to the NGOs in Goa on what the 7 crores has been spent. So we want a detailed expenditure report from the government on what they have spent the 7 crores. It is shocking that the special children who have participated in the Purple Fest, persons with disabilities who have participated in the Purple Fest, have not even received one participation certificate costing 15 rupees, or one Purple Fest mug costing 150 rupees for as a memento, as a souvenir, as a token for participating in the Purple Fest. So if the government has not spent even 15 rupees on persons with disabilities in Goa, on what has the government spent 7 crores? So we want a detailed expenditure on what the government has spent the 7 crores. Taking a step forward towards the concept of Digital India, Village Panchayat of Mandre has begun cashless transactions in Panchayat office from Tuesday. The member of Panchayat said that this is very adequate initiative by the authority as digital payment transactions are skyrocketing. च्या वतीने आम्हाला इथे बोलवण्यात आलेला आहे आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा जो विजन आहे, जो कॅशलेस इकॉनॉमी आणि डिजिटल इकॉनॉमी यांच्याकडे हे एक उत्तम पाऊल टाकलेलं आहे ग्रामपंचायत मांद्रेंनी, सरपंच साहेबांनी. आणि मी अपेक्षा करतो की त्यांना जे काही सहकार्य हवे असेल ते आमच्याकडून त्यांना पूर्ण सहकार्य मिळेल. आणि माझी अपेक्षा अशी आहे की ग्रामपंचायतच्या जे लोक आहेत, ग्रामपंचायतीमध्ये जे लोक येतात त्यांना थोडंसं एज्युकेशन आणि त्यांना थोडंसं गायडन्स ग्रामपंचायततर्फे काहीतरी कॅम्प वगैरे लावून करावं. त्यांच्यासाठी आम्ही त्यांना मदत करणार, जेणेकरून कस्टमरला पण कॉन्फिडन्स येईल की जे डिजिटल ट्रान्झॅक्शन आहे ते सोपे आहेत. जसं फेसबुक सोपं असतं तसं हे पण सोपं आहे, याच्यामध्ये काही मोठं हे नाही आहे. आणि मी अपेक्षा करतो की त्यांचं सहकार्य आम्हाला पण लाभावं आणि आमचं सहकार्य त्यांना पण नक्कीच मिळेल फ्युचरमध्ये. अभिमानान सांगता की आयज सगळ्या पंचवांगडीच्या सहकार्यान, संपूर्ण गावातल्या लोकांच्या सहकार्यान, देवदेवतांच्या शुभ आशिर्वादान, देव गणपती, आमची देवी भूमिका आणि ग्रामदैवत आमची भगवती आणि सगळ्यांच्या आशिर्वादान हांव आयज म्हणटा तशें म्हज्या सरपंच पदाचें वर्ष पूर्ण करता. लॉर्ड जिजस तेंचें सहकार्य, कित्याक आमच्या मदेगार आमचे एक म्हटलें तरी 3 जाण कॅथलीक भाव आमच्या पंचायत मंडळान आसात. सो तेंचें सहकार्य आणि सगळ्या गांवांचें सहकार्य, गांवांतल्या लोकांचें सहकार्य. आयज म्हाका सरपंच पदाक 6 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा हांवें सरपंच पदाची दुरा हातान घेतलेली. सगळ्यांच्या म्हज्या पंचवांगड्यांच्या सहकार्यान आयज म्हाका पूर्ण जाता. आणि आयज शुभ अशा दिसा हे आमी संकल्प घेवन आमी फुडें वता की पंचायत आमची कॅशलेस करपाचो आमचो प्रयत्न. आमकां खात्री आसा दॅट वी वील गोइंग टू सक्सेड इन दीस विजनरी आयडियाज ऑफ थ्रू वेरियस मोड ऑफ जे कितें आयज अवेलेबल आसा थ्रू. आनी आमकां जे सहकार्य केलां कॅनरा बँकेन हे विजन फुडें व्हरपाक, सो हांव तांकां थँक्यू म्हणूची. Residents of Sierra Building near Vidya Mandir School, Chikali, have raised serious concerns over the continuously flowing sewage from the neighboring buildings in the vicinity. The residents claim that despite several complaints, nothing has been done as of now. The residents, many of whom are already suffering from dengue and malaria fever, have urged the authorities to look into the matter and take immediate action. Problem आता ते हे आता sewage आता त्यांचे सगळे हाटीन येऊन it is all clogged up over here. तर कितें any malaria, dengue will happen only. कितें तरी जावपाची शक्यता आसा थिंगा. आमची भुरगीं रावता थिंगा. आमकां बी जाता.
आता आमच्या खिडकी सतत बंदच असते, ते वास सोसून जायना. सो इट इज व्हेरी बॅड. कितलो टाइम जालो असेल? आता इथे ऑलमोस्ट 3 years झाले ना. दिस इज द फोर्थ फ्रॉम 2019 आमचे ते, आणि त्यांच्याकडे सांगत असता बाबा करा कितें तरी, बट नो रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम देअर साईड. म्हजें नांव टिचर आयशा. हांव हे रेजिडेन्सीन रावता, सियारा कॉपरेटीव सोसायटी. आणि आमी एक्चुअली 3 bedrooman रावता, आणि ही आमची जी सिंगल बेडरूम आसा ती एरिया. आणि फाटल्यान इतलो घाण येता, इतली घाण येता की सोसूंक जायना. आमी त्या खातीर मास्क घालून वयर गेल्ले. हांगाचे भुरगीं रावता पळय ते परतून परतून दुयेंत जाता. ओके, आमचे जे सियारा कॉपरेटिवचे जे लोक आसा, जे कमिटीन आसा, तेंच्यांनी जायते लेटर बिटर केला लोकांक, कन्सर्न ऑथॉरिटीज लायक म्युन्सिपालिटीक आनी पोल्युशन, पण कांय जावंक ना अजून. सो हांव हात जोडून एक मागणी करता की मातशें तुमी हेजेर लक्ष दिवपाचें आनी जाता तितले आमचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. कित्याक उठसून आमची भुरगीं दुयेंत पडटा. आनी हांगाच्यान व्हांवत व्हांवत ते सकयल पावतले. आमचे 3 bedroom आनी 2nd bedroomकूय खूब प्रॉब्लम जातलो. ते देव बरें कर. Actually, I'm Prem Kumar, staying in one of the flat in Sierra Cooperative Housing Society. We have been suffering from this effluence coming from our neighbor's place. We have already approached all the authorities and given letters, but we don't see any action taking place. And many of the children already had dengue, and actually the kind of epidemics that being spread. We actually took this place for our peaceful living, but this is not only creating harmful things, and we are actually afraid to live in this kind of conditions. Already approached the authorities. I hope the concerned authorities like municipality and the pollution control board will take necessary action as early as possible and give us a peaceful living environment here. Thank you so much. Ordinary meeting of Mapsa Municipality Council was held on Wednesday. Various issues like collection of garbage, Chaturthi arrangements in the Mapsa market, parking issue near Mapsa market were discussed. आयज आमी अशें डिसिजन घेतला की आमचे वॉर्ड नंबर 11 till 20 आसा ते डोर टू डोर कलेक्शन हे आउटसोर्सिंग करचें म्हणून, आनी तेजो एस्टिमेट आसा तो 1,88 crore कितें तरी आसा म्हणून. तो आमी आमचे 15 फायनान्स आसा पळय तितून टायट ग्रांट्स आसा तितूनसून घेवचो म्हणून केला तो फंड. उरलेलो बॅलन्स आसा तो म्युनिसिपल फंडांसून वयतलो. आनी तितून आमी एक डिसिजन अशें घेतला की आमी एक ट्रक प्रोक्युअर करचो म्हणून म्युनिसिपल फंडांसून, जेणे करून जे आमचे म्हापसान जे गार्डन वेस्ट, गार्बेज नाल्यार वॉट्सांनी डिफिकल्टीज येता त्या खातीर आमी एक तो प्रोक्युअर करचो म्हणून म्युनिसिपल फंडांसून तो एक म्हटला. आनी दुसरो एक मार्केटाचो इशू म्हणजे मार्केटान आमी आतां चवथीचो जो अरेंजमेंट आसा ते करपा खातीर आमी हेंच्यांनी मार्केट कमिटीन मिटींग घेतलेली. ते आमी मिनिट्स हाडलेले आनी ते मिनिट्साचे जे तेंच्यांनी पॉयंट केले तेजे डिस्कशन जाले. ते डिस्कशना प्रमाणे आमी हे आसा आमचे जे माटोळचे हे आसा वेंडर्स आसा पळय ते JK वायन टील नासनोडकर शॉप्स आसा, ज्वेलरी शॉप थंय लागतलें. मागीर सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी ती एरिया दिवची म्हणून शकुंतला कडेन थंय ते घेवचें म्हणून केलां. दुसरें आसा ते 1.5 by 1.5 तांकां मेजरमेंट काडून पेंटींग बी करून अशें तांकां एरिया दिवची. आनी फायर वर्क्स आसा तांकां शुदी फास्ट फूड आसा थंय एरियेन दिवचें. 3 by 2 अशें ठरयल्लेलें आसा. आनी आमी जी KTCच्या ज्या फाटल्यान जे बस स्टँडा फाटल्यान आसा ती एरिया थंय वेकंट आसा थंयसर आमी पार्किंग आमी मागपाक तांकां रिक्वेस्ट केल्लेलें आसा. आनी ते तरेन आमचे थंय पार्किंग जातलें एकदां आमकां रिक्वेस्ट मेळ्ळी. अशें आमचें हें डिसिजन जाल्लें आसा आयच्या मिटींग. फाटल्या दिसांनी फायरा खातीर हें केलें हय, म्हणजे लास्ट टायम आमचे मार्केट असोसिएशन आसा पळय ते बी आमचे कडेन अप्रोच जाल्ले. तेंच्यांनी ग्रेवेन्सीस तेंच्यांनी आमकां 2दा मेमोरेंडम दिल्लो की फायर वचना, फायर ब्रिगेड आसा ती वचना. आनी एक तेन्ना इन्सिडंटूय जाल्लो आनी इन्सिडंटान अशें जाल्लें की हांकां एम्बुलन्स भितर वचोंक ना. नेक्स्ट परत आनी एकदां मागीर ते फायर जालें म्हणजे वयर केबल जळिल्ल्या कारणान एक इशू जालो. मागीर तेन्नाय परत तेंच्यांनी मेमोरेंडम दिलो की कितें कितें डिफिकल्टीज येता तेजेर आतां आमी कावन्सिलान अशें डिसिजन घेतला की जे मार्केटान JK लायन आनी वेंडर्स हांगा आसा ते फ्रूट वेंडर्स आसा ते साळगांवकारा कडेन तांकां सायडीक घेवचें म्हणून आनी मदीं वाट वेकंट दवरची म्हणून. जशें जणू की फायर ब्रिगेड नाल्यार आनी एम्बुलन्स अशें फ्रीली मूव जातली आनी इनकन्विनियंट जावचें ना तशें.
Krishna Janmashtami, also known as Gokulashtami, is an annual Hindu festival that celebrates the birth of Krishna, the 8th incarnation of Lord Vishnu. It is widely celebrated in the northern region of India. In Goa, the tradition is followed across the state. Here are some visuals of Krishna Janmashtami celebrations from various parts of the state. Watch. माझे नाव सुहास गवळे, मधलावाडा हरमल आम्ही रावता. आणि कितले वर्सां जाले तुम्ही कृष्ण पुजता? लागे 75 वर्सांचे वयर जास्त झाले असते. साधारण कितले कुटुंबान कितले लोक आहा तुमच्या? आमचे असतले 35. आणि आता कृष्णाची मूर्ती तुम्ही कसून हाडल्या? ही आम्ही मधला माझ मांद्रे. आता भजन हे ते आता चालू असता तुमचे कार्यक्रम हे? हय, आता कार्यक्रम असतले, म्हणजे आरत असतली, म्हणजे रात्री भजन असतात. आम्ही श्री कृष्ण एक दिवसाची पूजा करता. आज संध्याकाळी आम्ही 7 पूजा करता आणि रात्री भजन बी असता आणि दुसऱ्या दिवसा आम्ही 5 हे करता. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.